Mayon na po na sila nga. Ayan, manok na po. Ito guys, oys. Kahinumdum na ko sa na tong bata pa ko guys. So mangga di ko maulaw guys na isa-isa ka semana or duha balik-balik among sudan nga bulad or ginamos. Managsara gyud may makakaog manok kay makakaon namig manok kung wala jud may mahimong sudan sa amo sa una. Pero karon guys, Diyos ko, mahirap kaayo mag palitog manok kay mahal kaayo ang hiwa kana guys. Pila lang na guys, mahal na kaayo guys. So wa man tay laing masudan, maulang gihapon mao man ni madali gyud manok jud. Bitaw hantod gani mahimo na ta aning pakpak dili. Mahimo na ta aning guys kanang mulupad na taba. So yun mo bitaw guys, pero pasalamat na gihapon gud ta kay naman tay makaon adlaw-adlaw bisag paulit-ulit pa lang ni atong gisudan. Pasalamat lang gyapon ta sa Ginoo kay natay gikaon kada adlaw. So tama na pag-istorya guys, mga aon sa ta guys. So mga aon tanan.